पताकाहस्तविनियोगः नाट्यारम्भे वाणिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नात्या अमरमण्डले तुरङ्गे खण्डने वायुशयने गमनोत्तमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकाया तनाटपे कवाटपाटने सत्यविभूत्यर्थे तरङ्गके वीथि प्रवेशभावेऽपि समत्वे अङ्गरागके आत्मार्थे शपथे चापि तुष्लिं भावनिदर्शने ताडपत्रे च खेते च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने सिन्धौ च सुकृतिक्रमे तत्र तत्र एति वचने सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे वर्षादीने समर्जने तथा मासे संवत्सरे एवम् अर्थेषु युज्यन्ते पताकहस्तभावना।